रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है जिसमें 73 आयत और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम रुकू नंबर 2 और 3 में से आयत 19 ता 21 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अशिहतन अलैकुम फ़इज़ा जाअल खौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरूना इलैका तदूरु अय्युनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत फ़इज़ा ज़हबल खौफ़ु सलकूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिहतन अलल खैर उलाइक लम युमिनु फ़अहबतल्लाहु आमालहुम वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। तर्जुमा, ये इसलिए कि तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं, फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इस तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज जुबानों के साथ तुम्हारे बारे में जुबान दराजी करें और माल में बुखल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही ना थे, तो अल्लाह ताला ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह को आसान था। यह आयत बुनियादी तौर पर मुनाफिकीन के आमाल और उनकी सज़ा के बारे में है। इसमें बताया जा रहा है कि जो मुनाफिकीन हैं वो सख्त बखील हैं। किस चीज़ में बखील हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान का साथ देने में बखील हैं। यानी ये अपनी कोई भी चीज़, ख्वाह वो अपनी मेहनत हो, अपना वक्त हो, अपनी जान हो, माल हो, कुछ भी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कुर्बान करने के लिए बखुशी तैयार नहीं है। जिस तरह के जो हकीकी मोमिन हैं, जो अहले ईमान हैं, वो अपनी मेहनत, अपना वक्त, अपनी जान माल, हर चीज़ से बेनियाज होकर हर चीज़ राह खुदा में सर्फ कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन ये जो मुनाफिकीन हैं, ये अपनी जान खपाना तो बहुत दूर की बात, किसी चीज़ में भी, किसी भी मामले में मुसलमानों का, अहले ईमान का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए, खुले दिल से साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब जब खतरे का वक्त आता है तो इनकी हालत बताई गई है कि जब खतरे का वक्त आता है तो ये इस तरह से आंखें फिरा फिरा कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान की तरफ देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर गशी तारी हो, मौत का वक्त सामने हो, नज़ा का आलम हो और वो मदद तलब नजरों से देख रहा हो। यानी जब खतरे का वक्त आता है तो इनका अपने ऊपर एतमाद का ये आलम होता है कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ये मदद तलब नजरों से अहले ईमान की तरफ, मुसलमानों की तरफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे होते हैं और उस वक्त इन पर ऐसी कैफियत तारी होती है गोया इनकी जान निकाली जा रही हो। और जब ये खतरे का वक्त गुजर जाता है तो ये लोग उस वक्त मुसलमानों के साथ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुबान दराजी करते हैं। अब जो ये जुबान दराजी करते हैं मुसलमानों के साथ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इस आयत के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि जब मुसलमान लड़ाई से कामयाब पलटते हैं तो वो बड़े पुरजोश अंदाज में मुसलमानों का इस्तकबाल करते हैं और अब सर्फ जुबानी से काम लेकर मुसलमानों पर ये धौंस जमाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी तरह हम भी अहले ईमान हैं और हमने भी दीन इस्लाम के फरोग के लिए बहुत काम किया, हमने भी जंग में हिस्सा लिया, लिहाजा वो माले गनीमत जो तुम लेकर आए हो इसमें हम भी हकदार हैं। और इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अगर मुसलमानों को फतह नसीब होती है और माले गनीमत की तकसीम का वक्त आ जाता है तो उस मौके पर ये लोग बड़े तेजी के साथ
बढ़ चढ़ कर जुबान की तेजी दिखाते हैं और बढ़ बढ़ कर मुतालबे कर रहे होते हैं कि हमारा हिस्सा भी हमें दिया जाए, क्योंकि हमने भी बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम दी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा माल गनीमत तुम ही लूट कर ले जाओ। यानी वो लोग जब खतरे के वक्त में होते हैं तो मदद तलब नजरों से देख रहे होते हैं मुसलमानों को, उस वक्त भी अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि खौफ के सबब इनकी हालत ऐसी होती है जैसे इन पे मौत तारी हो। और जब खतरा गुजर जाता है तो ये दोबारा से बहुत तेज हो जाते हैं, जुबानें चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि माल गनीमत में से ज्यादा हिस्सा लिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुनियादी तौर पर ये लोग ईमान लाए ही ना थे, क्योंकि अगर ये हकीकतन ईमान लाते तो खतरे के वक्त इनकी हालत ऐसी ना होती और ये अल्लाह ताला के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में उनकी मदद के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुनियादी तौर पर ये लोग ईमान लाए ही ना थे, और चूंकि ये ईमान नहीं लाए थे तो हमने इनके अमाल ज़ाया कर दिए हैं। अब इनके कौन से अमाल हैं जो ज़ाया कर दिए हैं? क्योंकि देखें, ये मुनाफिकीन वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि ये अहले ईमान है, यानी इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अब इस्लाम कबूल करने के बाद बाकी मुसलमानों के सामने दिखावे के लिए जो नमाजें ये पढ़ते हैं, जो रोजे ये रखते हैं, अल्लाह ताला की राह में सदकात, खैरात, ज़कात अदा करते हैं, और जो भी इस सब के साथ साथ जो भी नेक काम करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इन तमाम के तमाम अमाल को ज़ाया कर दिया है और मैं इन चीज़ों को, इन अमाल का इन्हें कोई भी अजर नहीं दूंगा। क्योंकि एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला के यहाँ कभी भी फैसले अमाल की ज़ाहिरी शक्ल पर नहीं होते, बल्कि जो इंसान की नीयत होती है ना, वो फैसला करवाती है कि अल्लाह ताला किसी इंसान का कोई अमल कबूल करता है या उसे ज़ाया कर देता है। अब जब मुनाफिकीन का वो अमल जिसमें बज़ाहिर तो वो ईमान दिखा रहे हैं, लेकिन दर हकीकतन उसमें ना ईमान है और ना ही खुलूस है, जब ये दोनों चीज़ें उस अमल के अंदर मौजूद नहीं है तो इन दिखावे के अमाल की अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं, और अल्लाह ताला कहता है मैं इनके ये तमाम अमाल ज़ाया कर देता हूँ। अब एक बात याद रखिएगा कि कुरान मजीद एक आफाकी किताब है, इसका कोई भी इसका हुक्म सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं नाजिल किया गया था, बल्कि ये रहती दुनिया तक के लिए, मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए हिदायत है। तो हम सबको इस मौके पर अपना मुहासबा कर लेना चाहिए कि क्या जो हम अमाल कर रहे हैं, क्या जो हम नेक अमाल कर रहे हैं, जो वो अमाल जो सरासर हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, कहीं उसमें कोई मुनाफिकत तो नहीं, कहीं उसमें कोई दिखावा तो नहीं, कहीं उसमें कोई रियाकारी तो नहीं, क्योंकि वो अमाल जो खुलूस नीयत से ना किए जाएं, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं ऐसे अमाल को ज़ाया कर देता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि जो भी अमल कीजिए उसकी बुनियाद खुलूस हो, ताकि कोई भी हमारा नेक अमल, वो जो भी हमारा नेक अमल है, उस अमल को ज़ाया ना किया जाए। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यातिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बअदून फिल अराबि यसअलून अन अंबाइकुम वलौ कानू फीकुम मा कातलू इल्ला कलीला। तर्जुमा: खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं गई, और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि काश गंवारों में जा रहे हैं और तुम्हारी खबरें पूछा करें, और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई ना करें मगर कम। ये आयत ग़ज़वा अहज़ाब के बाद नाजिल हुई और इसमें अल्लाह ताला मुनाफिकीन की हालत के बारे में, मुनाफिकीन की जंगी हिकमत अमली के बारे में फरमा रहे हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब में 25 दिन से ज़्यादा मुहासरा करने के बाद जब कुफ़ार का लश्कर वापस चला गया, तो ये जो उस अज़ीम शान लश्कर की हैबत और खौफ में मुब्तला हैं, ये अभी तक बेयकीनी का शिकार हैं, और इन्हें ये खौफ के सबब इन्हें ये महसूस होता है कि नामालूम वो फौजें अभी चली भी गई हैं या यहीं अभी कहीं इर्द गिर्द मौजूद हैं। खौफ के सबब इनकी ये हालत है कि इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमलावर जा चुके हैं। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर वो फौजें जो जा चुकी हैं, अगर वो दोबारा हमलावर हो जाएं, तो इनकी ख्वाहिश यही होगी कि इस मौके पर ये मुसलमानों के साथ मैदान जंग में होने के बजाय, मुसलमानों के साथ जंग में हिस्सा लेने के बजाय सहरा में कहीं गंवारों के दरमियान में जा बैठें,
اور ان سے جنگ کے بارے میں خبریں پوچھا کریں کہ مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت ہے، وہ جیت گئے ہیں، وہ جیت رہے ہیں، وہ ہار رہے ہیں، کیا حال ہے۔ وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، وہ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، بلکہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی کہیں صحراؤں میں چھپ جائیں اور مسلمانوں کے بارے میں خبریں پوچھتے رہا کریں۔ اور اگر مسلمانوں کے درمیان مجبوراً انہیں جنگ میں رہنا بھی پڑے تو یہ دکھاوے کی شرکت تو کر لیتے ہیں، لیکن جنگ میں عملی طور پر حصہ نہیں لیتے۔ اور کوشش تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ جنگ میں عملی طور پر بالکل بھی حصہ نہ لیں، لیکن اگر حصہ لیتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے اور بہت ہی کم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ: تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جس سے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ بنیادی طور پر اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی، اور اگر غزوہ احزاب ہی کا جائزہ لے لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے دوران بھی ہر وہ مشقت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشقت برداشت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام مسلمانوں کے برابر کی اٹھائی۔ محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت محاذ جنگ پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی میدان جنگ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بنو قریظہ کی غداری کے بعد بھی، جب تمام مسلمانوں کے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال بھی خطرے میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا، جو کہ ہمیں تمام رہنماؤں کا خاصا نظر آتا ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظیم مقصد کے لیے قربانیاں مانگتے تھے، سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر خود اپنا سب کچھ اس مقصد پر قربان کر رہے تھے۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسے موقع پر نمونہ تھی تمام مسلمانوں کے لیے۔ کون سے مسلمانوں کے لیے؟ صرف وہ مسلمان نہیں جو زبانی کلامی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور در حقیقت منافق ہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر یقین رکھتا ہو۔ ہر اس شخص کے لیے جو یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، جسے معلوم ہو کہ آخر ایک دن اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اسے رب کے سامنے، اور اس دن اسے اپنے تمام اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ کبھی کبھار اتفاقاً خدا کا نام لے لینے والا ہو، بلکہ ہر وقت، ہر موقع پر، خوشی، غم، آزمائش، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ تو وہ شخص جو آخرت کی آنے کی امید نہ رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہ رکھتا ہو، اس شخص کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی نمونہ نہیں ہے، اور وہ منافقین کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کر سکتا ہے، یا میدان جنگ سے بھاگنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی گئی قربانیوں کو جب دیکھتا ہے تو وہ یقین کرتا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے ہر موقع کے لیے۔
اب یہاں پر چونکہ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، لہٰذا میں نے تمام جو آپ کو مثالیں دی ہیں وہ غزوہ احزاب کے حوالے سے ہی دی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو ہدایات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، یہ ہدایات رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں، لہٰذا یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ دور جدید کے تمام مسلمان بھی ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنی زندگی کا، اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کیجیے، اور یقین رکھیے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی ہر چیز آپ کے اختیار میں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابیاں آپ کا مقدر کر دے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔